Kaluguran kung may malen makabebe. Uy Nino, number 11 King Balota. Sana kakalingwan. Consyal, Tats taburong yabot. Kaya paboren, hindi katang bida, kang konsyal taburong tamo, tutuin kayang obrang papanyaw yan. Simple mo, sigurado ingasensu, kang konsyal tabs tamo, siguraduing boto. At kahit na ano pang bagyo, tuluying serbisyo, mapanyaw yan. Simple mo, kang konsyal tabs, sigurading asenso. Yan di balo yun naman siguro nung ninong yung tutukuyan ka rin lang kayang pangako pa ni yan tututuyan yung kaya katamong kailangan ang ganda lalapitan iyabe tayo ka rin bilang yung tututang ayasahan nakitabo kaya yung tutong malasakit at lubod kang tao lalo na ka rin mamagkasakit nga hantabayanan tayo naman sana ba ng akiting lubod ka balyan suportan kung naingin pakit konsyal tabs tabo, siguraduing boto. At kahit na ano pang bagyo, tuluying serbisyo, mapanyaw yan. Simple mo, kang konsyal tabs, sigurading asenso. Uy nining paninayan, tunay niyang ayasahan. Keng serbisyong tutong ay nakalakwan. Dakal na betunayan, scholar kaya nakan. Di consyal tabs sa driya mong lapitan. Kayang balen, tunay ay nebeburen. Kay pamanyaog ka rin, tao iyang munaken. Kang konsyal tabs talagang sigurading asenso. Asahan may pangaras pin kay kanyang Kang serbisyo. konsyal tabs tamo, siguraduing boto. At kahit na ano pang bagyo, tuluying serbisyo, mapanyaw yan. Simple mo, kang konsyal tabs, sigurading asenso. Kaya paboren, hindi katang bida, kang konsyal taburong tamo, tutuin kayang obrang mapanyaw yan. Simple mo, sigurado inasenso, kang konsyal tabs tamo, siguradong boto. At kahit na ano pang bagyo, tuluying serbisyo, mapanyaw yan. Simple mo, kang konsyal tabs, sigurading asenso. Kaluguran kung may malen makabebe. Uy Nino, number 11 King Balota. Sana kakalingwan. Consyal, Tats taburong yabot.